Welcome back guys! Kumusta na kayo dyan guys? Kumusta na yung Holy Week nyo guys? Karating natin guys, galing sa trabaho dahil malayo yung pinapasokan natin guys. Napakasimple lang yung episode natin for today. Gagawa lang tayo guys ng adobong pork native guys. Napakasimple lang. Gagawin natin guys, lalagyan siya namin ng twist. Saging guys, nakalimutan ko pagbili kanina guys. Kaya simple lang guys, adobong pork native guys. Ito yung sangkap niya guys, papakita ko guys. Ito yung native niya guys oh. Iba yung ano niya guys, yung balat niya oh. Hindi ka guys sa ordinary yung binibili nating pork guys na nakadikit. Sa kanya iba oh. Iba yung balat ng pork native guys, yan oh. Adobuhin lang natin yan guys. Kasi ito yung sangkap niya guys. Meron tayong pamintang durog. Siyempre guys, laurel, pampaswerte. Meron tayong pamintang buo. Ajinomoto guys, pampapogi, pampaganda pa ng boses. Meron tayong bell pepper guys. Sibuyas. Pork cubes. Bawang. Meron tayong siling pula. Oyster sauce. At lalagyan natin guys ng pineapple tank. Hindi na natin lalagyan ng asukal guys. Pineapple tank yung lagay natin guys. Ito yung tuyo natin guys. Ito yung suka natin guys. Guys, update ko lang kayo ulit guys mamaya. Dahil medyo matagal-tagal pa to guys. Kasi ayan muna natin to guys. Kasi matagal to guys oh. Makapal yung balat. Tara guys, samahan niyo ko guys. Magluluto na tayo. Let's go na guys. Yung anak ko guys naman yung nagbabalat guys. Yan ang trabaho niya guys. Siya yung tagabalat ng sangkap natin. Bawang, sibuyas guys. Ang guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan guys, umpisan natin guys. Magigisa mo tayo ng sangkap guys. Tara. Nagpainit na kami ng mantika guys. Ilagay mo natin guys yung bawang. Bawang unahin natin guys. Kasi medyo matagal-tagal itong lumambot guys. Pag mga native guys na pig, native pork, lagay na natin guys yung sibuyas natin. Igisay muna natin siya guys, tapos saka natin siya titimplahan pag medyo ano na guys, palambot na. Yan na guys, pwede na guys, ilagay na natin yung pork natin guys. Litos-litos lang natin yan guys. Ibang klase guys yung balat ng ano guys oh, native. Huwag mo pindutin. Pinindot mo na yan. Na guys, hintayin na lang natin guys mawala yung sabaw guys. Hindi natin tinlagyan ng sabaw guys. Mamaya titimplahan na natin to siya. Lagyan natin ng tuyo. Tapos pagka ano guys, lalagyan pa natin ng tubig. Lalagyan natin ng ano guys, lalagyan natin ng tuyo yun guys. Ayan, ubos na natin yan. Tapos lagyan na natin guys ng pamintang durog. Lagyan natin guys ng pamintang buo. Yan, lagyan na natin guys. Tsaka na lang natin to guys timplahan. Nalagyan mo natin siya ng tuyo para magkalasa. Kasi baka maya guys
nagtimpla tayo, tapos matigas pa. Yan guys. Update ko guys mamaya. Yan guys, check muna natin guys. Yan na guys. Pero matigas pa rin guys. Lagyan mo natin ng suka to guys. Tapos mamaya lagyan na natin ito ng tubig guys ulit. Tsaka natin lagyan ng guys ng pineapple guys. Lagyan natin ng suka. Yan, ubusin natin yung guys. Lagyan na natin guys yung laurel guys, pampaswerte. Lagyan natin yan. Yan. Yan guys, update ko ulit mo yun mamaya. Yan guys, check na natin guys. Tuyo na guys. Pero matigas pa rin guys. Tsaka natin po siya lagyan ng tubig. Masarap na guys. Lagyan natin yung ng tubig. Yan talaga guys, pag native pig. Pork native guys. Lagyan natin yung tubig guys. Malamig yung nilalagay natin. Yun yung ipapalambot sa kanya guys. Yan. Tapos ilagay na natin guys ang ating pineapple. Yan. Lagay na natin guys ang ating pork cubes. Mamaya natin guys lagyan ng oyster yan guys. Pag medyo tuyo na siya. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Natin ulit guys, nag-add pala ako ng tubig guys. Mahirap talaga guys pag ano po guys, pork native guys, matigas. Pero guys, check natin ulit. Yan guys, oh. Nag-add ako dito ulit guys ng tubig. Medyo ano na guys, malambot na siya. Oh, malambot na. Pero yung balat niya guys, ang tigas pa rin. Parang ayaw magpakain guys. Yan guys, ilagay na natin yung sili natin. Tapos lagyan na natin guys ng Ajinomoto, pampapugi, pampaganda pa ng boses guys. Guys, ilagay lang natin yung guys. Guys, oh, sarap na sana guys, sarap na. Kaso lang yung balat niya guys, ang tigas po. Pero yung laman niya guys, malambot na. And guys, ilagay na lang natin yung oyster sauce. Kaya mahirap guys, pag pork native, maubusan tayo ng gasol guys. Yan, lagay na natin yung oyster sauce. Para mamaya guys, pwede na tayong hab-haba na. Yan guys, oh, nakakagutom na guys. Update ko lang ulit guys mamaya. Takpan muna natin yan. Yan na guys, pagkalipas isang daang oras guys, nilipat ko pala guys sa pressure cooker guys dahil ang tagal. Guys, check na natin guys, baka lumambot na. Tara. Guys, okay na ito guys, tuyo-tuyo na siya guys. Ito yung hinanap natin na adobo, pork adobo guys, yan. Malambot na guys, ilagay na natin yung bell pepper natin guys. Haluin lang natin yung guys. At mamaya guys, okay na ito guys, kain na na. Nilipat ko dito guys. Tagal guys. Okay na ito guys, kain na na. Yan na guys, tikman na lang anak ko guys kung okay na yung adobong pork native guys. Okay na guys, kain na.
Yan na guys, ang ating adobong pork native guys. Tara na, kainan na. Yun na guys, okay na yung adobong native pork guys. Wow, ano pang hinintay natin guys? Tara na, haba na. Yan na guys, mayroon pa tayong sabaw guys. Oh. Wow, tara guys, may panghimagas pa tayo guys, pakwan. Yan guys, tara, let's go, haba na. Yun guys, katapos lang natin magluto guys. Tagal guys, umabot ng ilang oras guys. Guys, bago tayo kumain guys, mag-pray muna tayo guys. Pasasalamatan mo natin yung blessing na binibigay sa atin sa araw guys. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat. Ilayo mo kami sa sakit at disgrasya. Maraming salamat Lord. And God bless you. Oh. Amen. Guys, ano pang hindi yan? Tara na. Haba na. Let's go. Pinahirapan tayo nito guys. Yung pork native. Panalo guys. Yung ganyan oh. Anak ko guys, laging ano, ito lagi nagkaganyan no, kagilid. Panalo guys, pag pinaghirapan guys, masarap ang kalabasan. Init guys. Sarap guys, kasi medyo spicy guys dahil yun doon sa sili nilagay natin. Sabaw po tayo guys, tirahin na natin guys. Bakit tirahin pa ng iba? Tirahin na natin guys. Mahirap talaga guys pag gusto kang kumain ng masarap. Paghirapan mo. Tara guys, kain tayo. Ayan guys. Panalo guys.
Panalo guys, sarap. Mainit na guys, maanghang pa. Panalo guys. Guys, kumain yung anak ko guys dahil manghang. Guys, so ito. Panalo guys, hindi na simple yung ulam natin guys, pinahirapan tayo. Joke lang guys. Pinagpawisan tayo guys ng maraming singot. Guys, papaalam na kami guys. Hanggang dito lang kami guys. Huwag kalimutan guys, mag-like and share and subscribe guys, para updated kayo lagi guys sa aming ginagawa sa araw. Maraming salamat and God bless our homes. See you tomorrow guys. Bye bye.